Lihat anginnya tuh kenceng banget tuh. Sini masuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Lihat tuh. Keras banget ya Allah. Allahu Akbar. Oh, kencang banget anginnya tuh. Sampai kabut, hujan kabut ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, anginnya kencang sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, gelap banget. Ada apa ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Ya Allah, hujan kabut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, dengan seketika azan berkumandang, akhirnya hujannya
reda. Alhamdulillah ya Allah.